Hey, salut tout le monde, Monsieur Védéra le Mail. Comment va? On est reparti sur Sherlock Holmes. Donc, j'ai dormi quelques heures là, que je m'endormais à moitié en jouant tout à l'heure. Là, ça va beaucoup mieux, donc je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai commencé un peu à jouer, puis j'ai vu que j'étais bien. Alors, No, it let's go. didn't happen this way. Sérieux? Tout ça pour me dire ça? Oh, d'accord. Ça, je crois qu'il a fait en dernier alors. Hein? Non. Deux. Trois. S'est approché du corps, a pris quelque chose. Ensuite, fleur. Prends un truc, hein. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Oh lui, il est allé prendre un des trucs sur un des morts. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. Et il a ramené ça chez lui. Non mais toi tu vas finir à... Tu vas A bracelet with the tu vas unique finir, ram's head regarde mon design, pote, je te a le dis. distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. So, my good man. I don't. There was another man. But you. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes.
I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. T'as du cul, toi. Bon, moi je lui aurais laissé le bracelet, mais bon. S'il est si pauvre que ça et que le bracelet peut vraiment l'aider, de toute façon, il n'est plus tellement de grande utilité à celui à qui il appartenait, hein. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Yeah, it's alright. Your brother is alright, man. On peut plus lui parler à cette I donne suppose that I shall have to move my stool now. Pourquoi tu veux bouger ton étal, madame? Attendez, 2 secondes, il faut que j'aille vérifier un truc que je faisais tout à l'heure, mais que... Justement... Alors, Sherlock Deluxe Edition... Voir le produit... Deluxe... Attends, mais... Je comprends pas, là. Paramètres de personnalisation. Donc, Sherlock Holmes, Chapter 1, édition Deluxe, téléchargement automatique le 11. Non, le 14, pardon, ça marche à l'américaine. Le 14-11-2021, j'allais dire le 11-14, mais de quoi il me parle? Non, le 14-11 et le 15 à minuit, on peut jouer. Voilà.
Moi, j'ai balancé que j'ai confirmé le téléchargement, quoi. Alors maintenant, on retourne à Sherlock Holmes. Alors, on va aller au cheval. Attends, c'est là qu'on vient? Oui, oui. On va aller au cheval. Les archives, elles sont à l'arrière de... Quand on se déplace comme ça, elles sont à l'arrière du truc. Non, ta gueule. Bon. Pourtant, à l'arrière de la calèche, il y a les archives en général. Enfin, à l'arrière du fiacre. Et pas du fiac. Du fiacre. En plus, je n'ai jamais vraiment utilisé cette expression, le fiac. La première fois que j'ai dit ça à mon petit frère, je dis mais non, tu vois pas, à l'époque quand on voyageait en fiacre, avec les chevaux là, une belle petite calèche, je sais pas moi, avec du cuir à l'intérieur, machin et tout, la petite marche qui s'ouvre quand tu ouvres la porte, enfin voilà, un fiacre, un fiacre quoi. Et au début il me dit ah putain, je croyais que tu disais fiac et tout. Je sais pas qui c'est. Alors, est-ce que tu crois que c'est dans mes encyclopédies? Art et architecture. Un bracelet antique. That is not the one I need. That is not the one I need. Ok. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Sont qu'une partie de la télévision, de la collection. Bah, je me disais, ça a pas l'air britannique. C'est pour ça que je cliquais pas sur British Museum. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que British Museum, c'est muséum de tout. De toute façon, ils possédaient la moitié du monde hein, avec leur colonie. Trésor hellénistique, en illustration, un bracelet, un collier, une bague.
Alors, 3 en or massif représentant 5 têtes de mouflons. Les 5 mouflons de Mytilène ont disparu du musée depuis 1885. Ouais, je vais me prendre une chevalière là pour Noël, une chevalière en argent massif sur Clock and Colors. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment, ils proposent vraiment des belles bagues, quoi. Et aussi des putains de beaux bracelets et de colliers, mais attention, hein, c'est des machins à 2, les bagues, elles sont à 200 euros. Les colliers et tout, ça peut péter les 1000 euros, hein, 600 euros, tu vois. Genre, bracelet collier en général, ouais, 300, 600 pour les beaux colliers. Tu veux l'assortiment, le même bague qui va avec le même collier, le même bracelet, tu t'en pètes pour 1000 euros, plus, hein. Mais après, c'est 100% argent massif, hein. That is not the one I need. Kenneth Butler, prêteur sur gage, à contacter Scotland Yard pour signaler qu'un individu a tenté de lui vendre une collection d'art historique. La police a depuis appréhendé l'homme, un voleur professionnel du nom de Vincent Follet qui cherchait à quitter Londres par voie maritime. Vincent Follet a refusé d'avouer l'emplacement du reste des trésors. Il était incarcéré, mais on ignore où se trouve le butin. Mais c'est pas celui qui est mort, Kenneth Butler? Bah alors, il savait où il était le trésor, lui. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Pawn shop. En France, on n'a pas ça, ça s'appelle juste... si, on a, mais ça s'appelle cash converter, machin, truc. Il n'y a pas des petites boutiques de père en fils, des mecs qui font ça, je sais pas. C'est bizarre d'ailleurs. Butler's Pawn Shop. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Bah, c'est son coffee shop après tout, enfin son machin. On peut pas allumer la lumière dans ce bougie, dans ce bouge. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Ah oui, mais c'est ici que j'ai trouvé du matériel, dans un pawn shop. C'est sûr, il y a de tout dans un pawn shop. Matériel d'escalade. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mytilene collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Ce connard, il a balancé le mec qui lui a vendu le truc, mais sauf que... Je m'appelle Kenneth, Salut Kenneth, je me rappelle que tu m'as parlé de 3 antiquités grecques, antiquités grecques, des bijoux en or et des têtes de mouflons. Tu les as toujours? Figure-toi que j'ai trouvé un daim huppé qui raffole de ses breloques. Il est prêt à raquer une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes.
contre une part du gâteau. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Half Moon Street avant le feu d'artifice. Brian Vercotti. Ah ah. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Mobile, le butin. Bah, je pense. Hein. Non, 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 c'est pas Layton. C'est pas Layton. Layton Chapman, c'est le frère de... Fais voir. C'est bien ça, hein. Layton Chapman, frère aîné de Wiggins. Récupéré à tête brûlée, il a commis un crime qui lui a valu d'être enfermé à la prison de Westgate. Il a même abandonné l'école de la rue et vit sans doute en tant qu'employé d'un bureau londonien quelconque. Juge impitoyable. Peter le Noir est coupable. Ça, par contre... Après, coupable. 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 Je vais pas me faire chier avec le truc des Mexicains, là. Ouais, je les ai fait condamner, c'est quand ça a foutu un bordel. Et ça m'a toujours dit juger. Même après ça, ça m'a dit votre éthique est... Enfin, elle est bonne, quoi. Je sais pas, genre... Vous avez une... Alors, ça va. Tu peux te permettre de faire un raté. Et même dans le prochain qui va sortir, ils ont dit pareil. Ils ont dit c'est pas forcément game over si on envoie quelqu'un en prison qui est pas censé y aller ou quoi. C'est bah, c'est le métier qui entre. De détective privé, ça arrive de se tromper, c'est que ça qu'on se fait quoi, etc., 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 etc. Bah, après, il s'agit pas de tout rater pour apprendre de ses erreurs, hein, non plus. Il dit que ça peut arriver que, voilà, on rate une enquête, on envoie les mauvaises personnes en prison, mais ça nous met pas forcément game over, comme on dit. Alors, résoudre le crime, parler au brigadier Marrow. Ah oui. On va aller voir Marrow et lui faire piou piou piou. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Mais tu vas arrêter de But he'll l'emmerder. be free tonight, 'cause he's innocent. Don't. Attendez, là je me fais un petit shaker de machin.
Où le flic, tout le long, il lui dit ouais, ton frère ci, ton frère ça, et toi t'es qu'une petite merde. Il va se calmer, ouais. Bon, là, il y a un peu plus que 500 millilitres. Bon, ouais, autant se faire un grand shaker, c'est quoi, parce que ça va me réveiller. Tiens, parce que si on va faire du pink crush. Non, c'est quoi? Je vais pas me faire un pink crush. Je vais me faire comme tout à l'heure. Ou même mieux un shiny fox. Be daft, lad. It's a closed case. Il m'en reste quelques doses, mais faut pas abuser là, j'en ai presque plus. Prochain coup, je prends que de celui-là. Et des trucs exotiques, enfin, et un autre exotique qui ressemble, si je trouve, s'il y a dans le lot. Merde, où est-ce que j'ai mis le... Elle est où l'hélice là du shaker? Bordel. Elle est là-bas quand j'ai mis les glaçons. Ah bah là, de toute façon, il est rempli à ras-bord le truc. J'ai mis 2 cuillères dedans, il y a la dose de 2 shakers. Donc il y a 560 mg de caféine. Ouais. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But, Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can.
The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Eh oui, je me suis dit, j'ai fait L2 à chaque fois. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Pas une corde qui a été foutue là. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. C'est tout. Il n'y a pas plus à examiner. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Là, ça va faire que des points rouges. Parce que c'est pas... À mon avis, c'est rouge parce que... Bah, les preuves montrent l'inverse. Enfin, les preuves. Pour le début, tout prouve l'inverse. L'affaire était scellée, enfin, était réglée et il était coupable.
D'accord. Let's go to Baker Street. Donc, Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horsehair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Wiggins is currently at Half Moon Street. hop, tu vois, je suis toujours en train de fumer mes clopes d'hier soir. J'en ai déjà encore 3 de roulées et celle que je viens de fumer, c'était le quatrième. Qui était déjà roulé, quoi. Donc là, ça fait 3 avec celle que je fume, et il en restera 2 de rouler, quoi. Mr. Constable, why did you... Why? Because I wanted to serve her. And what about serving the people like us? What? Your sort are the plague of London. Be quiet now. It's not to serve the Queen, but the people, It asshole. would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Hein? Holmes. To serve and protect. The Queen has her guard. Hein? Mr. Holmes? We have The good Royal news for you, Guard. Wiggins. The investigation has proven Guards. very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mhm. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Ça, ouais, ça doit avoir des gros poils. J'allais dire, mais par Duval contre, bon, brothers,
a well-known traveling circus. Excuse-moi, mais un sanglier, ça a des poils hyper larges, enfin hyper épais, hyper rudes, hyper... je veux dire, tu prends un poil de sanglier, je te dis que tu le sens, mon gars. C'est pas un poil de couille, le truc, c'est un poil de sanglier. Et je peux te dire que c'est certainement plus gros qu'un crâne de cheval. Le cirque des frères du Var. Hey, you! Stop Stop. right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? You're a bit slow to catch on, eh? You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Et je dois faire quoi, là? Maintenant qu'il veut pas que... Ils ont dû me mettre quoi? Mettre un déguisement approprié, un postiche, un costume populaire et un chapeau. Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut que je mette là comme costume, bordel de merde. Bandit, complet clair.
Ça fait trop rupin, ça, non? I highly doubt that a lockpicker would wear an outfit like this. I highly doubt. I highly doubt that a lockpicker would wear an outfit like this. Dis-moi comment m'habiller là, je comprends. Parce que là je comprends plus. S'ils me disent de mettre quoi là ils me disent un postiche, un costume populaire et un chapeau. Ah oui, pas de lunettes. C'est peut-être ça alors. I highly doubt that a lockpicker Ah would wear bon, an outfit like this. j'y comprends plus rien. I highly doubt that a lockpicker would wear an outfit like this. Tu sais quoi, je vais essayer tous ces habits. I'd better wear a shabby hat. Il commence à me faire chier, hein. Tout à l'heure il disait qu'il voulait pas de... Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. Stay where you That are. means I am ready to go. Pas de plus, et où est Sherlock Holmes? Il a pas l'habitude, il est vraiment con, hein. Il le connaît quand même au bout d'un moment. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. On peut regarder partout.
Everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. I need to be sure. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Attends, mais comment tu veux être sûr? Tu veux faire quoi là? Rise up and keep rising. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Il est encore blanc là. There are enough posters to paste across half of London's walls. Ok. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. Alors, il n'y a rien sur lui.
Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Ok, d'accord, je vois. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Ok, donc ça doit être prison. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal.
and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Oh, depuis quand ça bouge comme ça là? C'est tout nouveau ça, c'est tout nouveau shit. Tout nouveau story, tout nouveau connerie.
I need to find where the safe is hidden and lockpick it. This cupboard is an absolute mess. Ah, mais ils m'ont dit rendez-vous à minuit et moi je viens avant que eux viennent. Ah là là. Trop bon. Je viens cambrioler les cambrioleurs. Alors, où est-ce qu'il a pu mettre, à ton avis, un coffre derrière un tableau? Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. This cupboard is an absolute mess. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ok, alors on peut pas les faire bouger. Bon, ce sera plus simple alors si c'est comme ça. Faut juste qu'on trouve... Safe tracker, mec. Ce n'est qu'une formalité. J'ai craqué le compteur Samsung. Yeah!
What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Piéger le manoir. Je peux prendre la corde et faire des pièges. Perfect means of escape in an emergency. This should be useful. A solid rope. Oh putain, on va faire un piège à contrepas ou quoi? Bah oui, à utiliser mon camp, prends-la. A solid rope. Alors, il part d'où là-bas? Ok. The door is now blocked. This should be useful. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. No one will escape through this window now. On est en train de tous les baiser, mon gars. Avant même qu'ils posent les pieds dans la maison, ils sont baisés. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Ah, on va mettre des perles devant là-bas devant. Non? Ok. Et... fenêtre, machin. Si je m'amuse à répandre des billes, là, non? One step on these beads, and our thief will go flying. Else my plan will be ruined. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly.
Bon, ok. Oh putain. On va lui faire tomber sur la tête. The rope will uncoil and make the chandelier fall. Oh oui. La porte est bloquée, je vais prendre le marteau et je bim. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Ah, trop bien. We'll knock him down. I think it's a good. I think it's okay, no? This door is a perfect means of escape in an emergency. Bah ouais, mais là c'est foutu, y a plus personne qui arrivera. Ah, si. Alors, qu'est-ce que je vais trouver là comme... Oh! There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ça c'est bizarre. Trappe, objet requis. Attends. On va mettre un bout de planchette là ou je sais pas quoi. Comme ça il va rien voir. Un bout de tissu ou je sais pas. On va trouver. What a surprise. Ah oui, voilà, tapis. Il n'y avait pas marqué tapis? This should be useful. Oh yeah. Et maintenant, on va mettre le tapis là-bas dessus. Et comme ça, ils sont tous piégés. Il y en a un qui va finir dans la trappe, un qui va s'éclater la tronche dans les escaliers, et un qui va se prendre un lustre dans la tronche. Enfin, sur la gueule, comme tu veux. Là, on va passer de ce côté avant de mettre... Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ah, ça me fait marrer là par contre. Non, le gars il a fait maman j'ai raté l'avion ou je sais pas quoi. Genre où il y a un autre film aussi où il y a un gamin qui démonte tout le monde. Stop where you are. Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft,
What are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen. In this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Yeah, do your job, fucking brother. Catch the merry man. I catch the all the murderers every time. Les antiquités auraient disparu. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely Même quand punished on a for dit your c'est le deed. pistolet qui a servi au meurtre de machin, il a fait mais comment tu le sais ça toi? You Scotland Yard dog! Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so N'est-ce pas une raison de faire péter 100 barils de poudre? We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone.
they will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? When people fight the Order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! On m'a dit pas que c'est la fin du jeu, on sait pas comment il s'est échappé. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the line. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain and suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole Empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? C'est vrai. Eh oui, vengeance de Follet. 18 sur 18. Bim! Thémis! Thémis! Le mec qui est pas en couille. Il y a combien de chapitres? J'ai fini. Non, j'ai pas fini le jeu. Terminé avec le tic Thémis, miséricordieux. Shit! Bon, ben on a fini le jeu, je crois, les amis. Crime and Punishments. Putain.
Je comptais bien qu'il dure au moins jusqu'à qu'on ait le prochain, là. Ah, fait chier. À quoi on va jouer maintenant? On peut faire un peu de Hunt. Ho ho ho, brassez vos bières de Noël. Euh... Ho ho ho, moi j'ai fait mon whisky de Noël. J'en ai d'ailleurs 3 bouteilles, là. Enfin, une bouteille d'1 litre, une bouteille de 70 centilitres que je dois offrir à ma mère et à mon père parce qu'ils m'ont prêté le jardin et tout pour distiller. Et puis même l'eau qui est collée en continu dans le refroidisseur, bah, sortait du puits, quoi. Donc, Glory, fais voir. Pardon. Crimes and Punishments. Non mais... Ok, 10% pour votre premier achat, mais je m'en... Oh là là. Je m'en fous. Save and get email. Mais franchement, il était pas mal, hein, ce jeu. Vraiment, pas comme l'autre où t'es fermé dans l'asile, là. Enfin, je peux pas dire qu'il est mauvais, l'autre, mais au bout d'un moment, là, t'es enfermé dans un asile, tu sais plus quoi faire. Tu tournes, faut pas que tu te fasses attraper par les gardes, machin. Enfin, on dirait plus un... Moi, ça m'a plus fait penser au moment où dans Dishonored 2, j'ai dû me... C'est dans Dishonored 2 que je suis à un moment, je suis rentré dans une pièce comme ça. Il y avait des gardes et tout, puis j'ai dû aller dans le... Ouais, c'est dans Dishonored 2, je crois que j'ai... Dans la maison de l'inventeur fou, là, que genre... tu dois éviter... Tu dois éviter les gardes, le cuisinier, machin, enfin tout le monde, quoi, genre, pour ensuite rentrer dans la cuisine, prendre un truc, sortir, machin, prendre la clé, donner les médicaments au fou pour qu'il crie, là, qu'il alerte les gardes, donc hop, tu puisses te faufiler, machin. Oh là là. Et là, c'est pareil, tu dois mettre une blouse, machin, si c'était pas le bon truc, tu pars là-bas, tu pars, c'est chiant, quoi. @gmail.com. Continue. Use code. Je vais prendre une photo parce que le G4F, c'est bon. Non, non, mais c'est même pas la bague. En plus, parce que chaque fois, il te montre une bague, mais sur les photos, le mec ou la femme qui la porte, euh, ils en ont une à chaque doigt, tu sais. Donc, des fois, tu dis celle-là, elle est trop classe. Puis tu cliques sur le truc, et en fait, c'est pas celle-là qui propose, c'est celle d'à côté. Alors, shop chains, shop pendants, shop rings. Fais voir celle que je voudrais du coup pour Noël.
Rattlehead. Je vais voir celle-ci. Ouais, elle est pas mal, hein. Avec un cœur entouré de barbelés qui saigne un peu, 3 gouttes. Ouais, elle est belle celle-ci. Après, Tentacle, elle me plaisait, mais maintenant je la trouve un peu trop grosse. Overboard. Ah non, moi c'était Watery Grave qui me plaisait, pas Tentacles. Tentacles, on dirait vraiment, il y a juste une pieuvre et voilà, genre. Alors que Watery Grave, ça fait une grosse chevalière carrée avec une tête de mort qui a des tentacules en dessous en mode pieuvre, mais en mode, je sais pas moi, Hydra de machin, là, un truc super-héros, hein, ceux qui connaissent. Après, il y a la Hellbound, elle est pas mal, hein. Ouais, elle est pas mal. Bon, tout ça, c'est 195, 280 €, des trucs comme ça, hein. La Jaws, elle me plaît aussi, 295. Et c'est bien parce qu'il y en avait plein qui étaient en rupture de toutes celles que je dis là. C'est un moment. La Fang, elle me plaît pas mal, mais je la mettrais plus en... Ou alors c'est plus la Valour, valeur. Non, elle y est plus celle-ci? Oh merde alors. Ah si, je l'ai peut-être vue tout à l'heure, attends. Je vais voir. Genre Valo, voilà. En plus là, elle est en promo, au lieu de 185, 129,50. Mais ça, c'est une chevalière que je me verrais bien au petit doigt. Tu sais, t'as un lion qui est debout avec les pattes en l'air, là, les deux pattes en l'air. Et puis, elle est bien ornée sur les côtés de la bague. Dans une espèce d'ovale. Enfin, c'est beau. Moi, je le mettrais au petit doigt si j'avais ça. Et bien sinon, du coup, en bague, en chevalière, je vais voir. Il y a quand même... du coup, ce sera sur la première page. Bon, il y en a avec des pierres incrustées, moi j'aime pas trop. Genre, ouais, tu vois, comme s'il y avait un diamant tout noir ou une pierre bleue, tu vois, piétersite. De la piétersite, je sais pas quoi, genre. Comme du jade, des fois, genre. Ce genre de pierre. Alors sinon, à part ça, du coup, moi, ce qui me plaisait... La woodland, bof. La pick-up. Il y a un pick-up dessus. Non, il y a... Bah, du coup, celle avec le cœur, là, franchement, Halloween croisé Kirk Jones. Parce que c'est que des... À chaque fois, c'est une association avec un tatoueur, en fait, qui dessine la bague.
Mm. Ouais, je pense que je prendrai celle-là, du coup. Comme un cœur avec une couronne de... Une espèce de couronne d'épines autour, un peu, avec... qui saigne 3 gouttes de sang sur le côté, et puis sur les deux... Sur le côté gauche et droit de la bague, il y a des genres d'épines par-ci par-là, là, qui sont dessinées vers le bas, genre, enfin incrustées, je sais pas. En tout cas, elle claque pas mal. Celle-là, sinon... Je regarde une autre, vite fait. Hellbound. Elle est bien, la Hellbound, je la trouve super belle. Après, t'as la Joe. La Terry Grave, elle est bien, mais elle est massive. Après, il suffit de voir comment elle rend. Il y a des montagnes, un soleil, des arbres. Mais assez simple, quoi. Genre pas chiadé, mais assez simple, mais beau. Tu vois. Alors, fait en relief. Ouais, elle est vraiment belle. En plus, tout le temps, c'est montré sur des mains tatouées. Moi, j'ai les mains tatouées. Allez, je mets fin au live. On se retrouve sur un autre jeu. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Merci ceux qui ont regardé. C'est gentil, en tout cas.